Nema veze, neću staviti video. Hoće biti najveće smeć od vloga koji kad neko... Vičite kameru od mene, što radiš bre? Znači mi doslovno svaki jebeni put moramo negdje kasniti. Šta ima? Napokon danas, novi dan, idemo na još jedan car meet. Jučer smo bili na car meet, ne zaboravio sam intro. Dobar dan ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ovdje je Alex Šerko, što danas radimo? Idemo ponovo na novi car meet, malo kasnimo, ali nema veze. Danas idemo negdje u Poreč, nikad nisam bio tamo, prvi put idemo. Rekli su da je taj car meet, da se održava već dulje vrijeme, da je prebrutalan. Nadamo se da će biti brutalan. Ovo je Ale Kontošić i idemo po ekipu, aj bok. Jebi ga ljudi, prvo mora ići masa. Mi smo kupili neku štrudlicu, Alek je kupio 2 štrudlice. Sad imamo ostatak ekipa. Aj pis. Kad vozite nizak auto po rupama, laganica. Yo mates! What's up motherfuckers? Pa ja nešto, došli smo se zvijediti. Nešto mu je crklo, ej. Šta ima mates? A ništa laganica, puklo mi je šlic, iskužio. Jebote. Vidio. Ja sam došao sa onim daily carom. Nas daily shitom. Možda nismo najjači, fuck da se opet čuo. Čekaj. Vidiš da su ovi prošli ili nisu? Oh shit! Ej, ti si boj! Pukle su mi hlače, vidio, ja ne mogu raditi. Ti sam pišao ti prsli su. Šta ima? Evo ga prvi pali borac. Nis moramo biti brzi, ajde. Ali dizalicu daj s druge strane, jer ova strana ti je. Šta mu je kihla? Čekaj, vidim mi to. Tu mi je tu. Što ti tako masno? Snimi. Snima na 60 fps, pazite njega, vidi koji ne skali. Stefano. Snimaš? Što ne mislite 60 fps? A? Uvijek mi je na 60. Nisam znao da treba. Koja je to? Šestnica? Ovo sedmica. Šta ima kod tebe? Ti si čela? Šta je bilo? Lagani working. Ljudi, mi se nismo pohvalili, vozimo 1.6 dizel, našli smo se s ekipom, oni svi imaju neke nabrijene GTI, ovo ono, TDI i sve. Sad mi smo zadnji u koloni, nema nikog ispred nas, ali nema veze, boli nas briga, mi smo tu i Stens ekipa. I evo opet pošto, idemo jebano 80 na sat, traja nam milijardu godina do Poreča. Napravit ćemo jedan kratki Q&A sa Alekom. On je nedavno isto otvorio YouTube kanal i stavit ću da bude onako gore tu negdje kao njegov YouTube kanal. I sada, Alex, šta nam ti pričaš? Ko si ti? Kao prvo subscribe-ajte se na moj kanal. Subscribe-ajte se na moj kanal, Ale Kontošić, mislim pogledajte, nemam još neke video, ali... Znači dajemo reklamu za Džaber i moj bratić, pa kao ajde, može. I vidjet ćete tamo, imam intro video, iz Pule sam, ovaj Golfa nije bratić. A ti šta voziš, Alek? Golf dvojku. Kako ti je ta Golf dvojka? Znači, ko da mi je Bog dao. Znači, ko da ti je Bog dao. Ko je motor unutra? 1.6 1.6 dizel, evo zašto smo tako spori, ali nema
Sano je malo rano. Ugasio mu se auto. Ljudi, stigli smo u Poreč, ima već oko 35 autiju. Sad malo tu chillam. Ne, 35. Ej, da sam ja došao sa Škodom, vidjeli ste svi, ej. Pa svi pune serete, ali niče kamere ne rade po noći. Da, majke, mi ispričavam se ako tako loše, ali jebi kad snimam sa mobom, nemam para. Uložio sam u dionice Agrokora. Uglavnom, to je to. Imat ćemo neki cinematic videić s neke spike. Ovdje snimamo vlogić. Poslije su rekli da će ga malo bacati u bok pa ćemo to snimiti. Vidimo se poslije. Ajde, ponovno. Baci ga na drvo, baci ga na drvo. Sad. Kako ja se zajebo, ej. Što je to? Tamo iz ovog, treba kontent za ovog, evo te nema više. Vidi. Imaš? Ja sam mislio Murio. Yo mate, Ali Šerko je ovdje. Subscribe-ujte me na channel, followujte me na... Ovo je bitnije. Pa sad smo opet u Poreči, ko što sam rekao, malo smo bježali. Pip. Sad smo tu kod nekog. Ja vi ste išli u Žuti Arč. Ćemo ići u Žuti Arč. Idemo u Žuti Arč. Idemo mest. Kako ovo misliš? Ovo je jednostavno. Kako se više može naložiti na auto? Želiš ići? Možemo ići. Idemo jest. Znači, dečko može biti ružan ko noć. Ko noć? Ako ima motor? Nemaš u papel platiti kavu. Stvarno je slabo. Volim te. Čekaj, stani. Bratić mi je odustao, Tip je odustao od života, znači... Ne. Ale kontoš zvan konte. Umoran sam. On malo radi, ja sam drkađe student, ja prolazim ispite, on mora pisati. Zbog koga si prošao ispite, da čujem? Sve sam prošao, Zbog koga si ovo zadnji dva? Ja sam prošao zbog Devina, mislim. Koji s dvije glave uvijek bolje nego jedna. Znaš da? Stvarno sam prošao zbog Devina. Kako smo? A drugi sam napisao ja. I prošao sam sve. To je to, daj ga vamo. Bum. Ja sam završio faks prvu godinu. Imam još jedan ispit. Same. I'll drop out. Kako si se nabrio, ali svi smo svi drop out samo jebati. Ti si drop out, on će drop out, a ja pauziram. I'm fucking in. Da, imamo neki content. Da, Šta, neki McDonald's, a? Ja ću pisat, ali neću ići gore. Ćemo ići do Meka. Ajmo do Meka, dečki, daj. Čekaj, ne. Julije, gang je ovdje. What's up, motherfuckers? Dobro. I hvala Bogu, sad idemo idemo jest. Šiško, kako si ti? Ma, izvrsno sam, samo mi je krepala baterija. Našli smo napokon neku pičku. Jednom u životu da nađeš neku lijepu ribu. To ti je to. I tako idemo jest. Alex se lagano počeo gasit. Zvala me mama, moram pomoći. Koliko vam je trebalo do izlaza? Nešto Verko baci neki cool. Verko te doživio kao ministrica divijak studenta. Kao ministrica divijak studenta. Čekaj, moram se ja naučiti koristiti. Pustim spičkom. Šta? Njan se. Pa,
kako puca vatra. Puca Kawasaki. O jebote, daj napravi neki montaž. Ovo je moje. Pam, Moj novi motor koji sam kupio u Italiji. Girice, ako želite slobodno dođete sa mnom, idemo Giretto. Tu ću vas staviti i rokaj. Kako je dobar ovaj stabilizator, ej. Dej, napravi nešto cool. Ajde, tamo ga uzmemo i samo idemo. Ok, može. Ništa volite. Vičite kameru od mene, što radiš bre? Šverko, ne znaš vozit. Što me snimiš? Ujebut. Šverko, ovo će biti dobro Sad klik, si dobio energiju, a? Sad sam mrtav i dalje, ovo sam izvukao nekako ono. Upama jebote. Šverko, ne znaš vozit. A? Ne znaš vozit. Ej, kad je rekao da je ovaj auto spor, ja stvarno nisam vjerovao da je toliko spor. Kako te posra? Samo kad ste preticali Da. onu ribu. Mhm. Na, sam milion goja zaletio sam se od kružnog gdje je ispreticao. Gle, 70 konja. Ne, zvijer, dobro. Šta to je to? Daj, Alek, baci je u bok za kraj. Što sad napravio? Kasnije ćeš A niško ovim, došli Šiško ništa, sve od Tišića. Zašto? Već snimam 20 sekundi doslovno. Joj, ljudi! Umoran sam. Pum je kurac i tip se zajebe. Uglavnom, ljudi, došli smo u polu, gotov je karmit, mi smo jako umorni, pogledajte ovo ružnoću, pogledajte ovog najljepšeg momka na svijetu i ovog isto, i ovog... Jog išta, išta. Da, nauči pričati. Žensko stvorenje. Alek je i dalje živ, hvala Bogu. Znači ima neke moje dobre gene i sada idemo evo za kraj. To, vidi ga. Šta je Stefano, malo si fejlo. I uglavnom ljudi, to je to, znači Karmit je bio prejeben, baš smo... Znači, Mit je bio jeben, bio je show, vidjeli smo puno audio smo vidjeli, baš je bilo sick. Bacio sam ga u bok, to ništa. A što je res? Trebali ste reći da snimimo, da ti vidiš... Bok, ja sam Alek Šverko, pogledaj ovo. Aj, nema me brukati, je. Kompa, evo, nakon godinu dana treninga sa Šverkom išao sam ne. Daj mi da završim. I ljudi, uglavnom, to je to. Napravili smo tajebeni video. Riješili smo još jedan Karmit. Vidimo se u sljedećem videu. Bacite like, bacite sub, bacite subscribe. Bacite share. Pozdravite Mančića koji nije došao sa nama. I vidimo se u sljedećem videu. Ćao. Najbolji prijatelj mi je Beder. Vidimo se.